Page 22, صرنا ب6e vidéo et le dernier. بدكم تعملوا lecture de notes. أكيد بدنا نقرأ هون lecture verticale. هون clé de fa, do, mi, sol, do, mi, café, ré, fa, si, mi, sol, do, fa, la, ré, sol, si, mi, la, do, fa, si, ré, sol, do, mi, la, ré, fa, si, etc. OK. نوصل لهون صرنا كده السول بدنا ننتبه صارت هذه سول دو مي كمان لا سول لا سول فا دياز هون في دي نوت سور دي لين سوبليمونتير ننتبه لهم مثلا هون هذه دو ريحت بعضهم هذه دو مي هذه دو فا دو مي دو فا لما نوصل لهون بدنا نقرا ليكتور فيرتيكال horizontal, pardon. La, sol, fa, mi, ré, do, si, la, si, sol, do, ré, do, si, do, sol, etc. Et voilà, أكيد تشتغل لوحدكم. هلا on passe à la lecture de la clé d'ut troisième. أهميتها إنه الألتو آلة الألتو بتلعب بيقرا الألتيست clé d'ut troisième. ليه؟ لأنه هيدي الدو 3 هي إيجال à دو 3 اللي بنكتبها en clé de sol sur une ligne supplémentaire au-dessous de la portée. هون حطينا دو هيد دو 3. لما أنا بدي أكتب دي نوت dans le registre moyen بدي أنزل نزول. ما بدي كل مرة استعمل دي لين supplémentaire. يعني هون دو سي لا سول فا إذا اكتبها الفا على الكلي دو سول بستعمل 3 lignes supplémentaires وهي بقلبها. OK. Donc à lire le numéro 2 en clé du troisième. On passe maintenant à Zinzurt, à chanter Zinzurt, Zinzurt plutôt. قبل ما نغني دائما ناخذ اللا لا sol, on chante la gamme sol la si do ré mi ré do si la sol fa sol. ما طلعت على الفا دياز غنيت الفا دياز تحت. l'arpège sol si ré si sol. Piano, je commence poco adagio, un peu adagio, un peu moins long que adagio, un peu moins long que lento. Poco adagio, un peu plus vite que adagio, c'est-à-dire si la do fa sol sol la si la do mi sol fa la si la si la si si do 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 re re do 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 re mi re do si si la re sol si 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 la sol do si mi do si la sol sol si sol do sol re sol mi re do re do si la do fa sol sol la si la do mi sol fa la si la do mi re sol mi re sol sol sol. كمان غنيت دور البيانو. اوكي اناليز سور تكست مثل ما شفتوا وقت عملناها اول ما بلشنا باول فيديو. هون في عندي دومي كادونس ري فا لا. تينقل على الشقفتين من الفراز في دور البيانو هون لا سي بيخلص ستروف بروميير ستروف à la mesure 12 avec une cadence parfaite.
ري صول cadence parfaite en sol mineur. On ببلش مي بمول ماجور سي لا صول تخلص هون معه en si bémol mi bémol majeur. Je m'excuse. Mi bémol majeur avec ce la bémol والharmonie كمان do mi la si do ré, n'est-ce pas? C'est la do mi. Mi bémol majeur c'est mi fa sol la, c'est le quatrième degré. Deuxième renversement, la note mi à la basse. On fait une cadence parfaite, cinquième degré le premier degré. Sol, si, sol, do, sol, ré, sol, mi. إذا ملاحظ كل مرة عم بكبر الانترفال. Sol, si, dièse majeur. Sol, do, كجوز. Sol, ré, كجوز. Sol, mi, 6 minutes. Ré, do, ré. هون c'est une dominante secondaire. Do dièse, accord, mi, sol, do dièse, sol. Ré, demi-cadence. Il continue. On est acquis dirigé à la sol mineur. C'est l'accord qui appartient à sol mineur. C'est 5 de 5. Et qui تاخذوها بالcinquième cours. رجع عيد الفراز A. La première partie منها si la do fa sol sol la si la do mi sol fa. كفى الجملة لا سي لا دو مي. هذا حكينا عنه sixth نابوليتان deuxième degré majeur نحكي عنه يعني deuxième degré mineur plutôt لأنه deuxième degré بيكون majeur sol la bécard بس قول sol la bémol عملت seconde أو deuxième degré mineur طلعت seconde mineur la bémol do mi bémol بحطوا على l'état du premier renversement هنا اسمه sixth ونابوليتان نسبة لنابولي. بيعمل كادونس بيرفكت ري سول بيغني ري سول وعلى الباس عملت ري سول والبيانو كم عمل بالاخر ري سول او ري سول